बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, मुज़ाकरात को लेकर के बहुत सारी खबरें चल रही थी। जंग ने तो इसकी जो है वो मेन हेडिंग छाप दी थी, उसके बाद से ये रोला पड़ा हुआ है। अंसार अब्बासी साहब की खबर थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दिया है। अली अमीन गंडापुर साहब के बयान से यह मामला शुरू हुआ कि उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए हामी भर ली है या इमरान खान ने मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है। लेकिन जब लास्ट टाइम इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात बंद किए थे तो दो चीज़ों की वजह से बंद किए थे। उन्होंने कहा था जी मुज़ाकरात सिर्फ इस सूरत में हो सकते हैं कि आप जुडिशल कमीशन बना दें 9 मई पे और 26 नवंबर पे जहां कत्लेआम हुआ। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो बेगुनाह कैदी जेलों के अंदर बंद किए हुए हैं, मेरी बात छोड़ो, जो बेगुनाह कैदी जेलों के अंदर बंद किए हुए उन्हें रिहा किया जाए। ये दो बड़े जायज मुतालबात थे इमरान खान साहब के। सियासी कैदियों को छोड़ो और एक आप जुडिशल इंक्वायरी करवाओ 9 मई की और 26 नवंबर की। ये दोनों काम नहीं किए गए तो इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात खत्म कर दिए। अब अगर इतना लंबा अरसा गुजरने के बाद 6-7 माह गुजरने वाले हैं या 6 माह गुजरने के बाद इमरान खान साहब इन मुतालबात से पीछे हटकर दोबारा मुज़ाकरात में आ जाते हैं गैर मशरूत तौर पे, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें क्या गेन किया, ये सवाल भी है। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने और जुनेद अकबर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, जबकि शेख वकास अकरम का कहना है कि वो तस्दीक नहीं कर सकते जो खबर दी गई जंग अखबार में। उन्होंने कहा जी ये खबर गलत है, ऐसे कोई मुज़ाकरात नहीं होने जा रहे। हमारे मुतालबात थे जिन चीजों पे ना जुडिशल कमीशन बना ना कुछ और हुआ, तो हम कैसे फिर मुज़ाकरात के अंदर चले जाएं। ये सवाल शेख वकास अकरम साहब ने भी पूछा है। अब आ जाए नादरीन इस बात पे कि क्या वाकई में कोई मुज़ाकरात या कोई ऐसी कहानी शुरू होने जा रही है। तो इस पे जो पहला स्टेटमेंट है वो जुनेद अकबर साहब का। उन्होंने कहा जी हुकूमत मुज़ाकरात की ट्रक की बत्ती के पीछे हमें लगा रही है। एहतजाज हमने करना है और हर हाल में करना है और यह फैसला हो चुका है। लेकिन जब भी, मैं पहले भी आपको यह कह रहा हूं कि जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तहरीक का मोमेंटम बनाना शुरू करती है, जैसे ही तहरीक इंसाफ एक तहरीक खड़ी करती है या अवाम को मोटिवेट करती है, चैनलाइज करती है, उसी वक्त अचानक से खबरें आना शुरू हो जाती हैं मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात शुरू हो गए, बैकडोर चैनल खुल गए, एस्टेब्लिशमेंट भी ये करने जा रही है, हुकूमत भी वो करने जा रही है। खबरें, टॉक शोज, इनके ऊपर शिफ्ट कर दिए जाते हैं बाय डिजाइन। और ये हमने कम से कम 2 मरतबा इलेक्शन के बाद होते हुए देखा है। तो दोनों मरतबा कोशिश ये की गई कि अवामी एहतजाज जो है उसको कम किया जाए या अवाम को मायूस किया जाए कि बाहर आने की जरूरत ही कोई नहीं है, वहां तो मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो इस तरह से अवामी तहरीक को जब शुरू होने वाली होती है उससे पहले दबाने के लिए ये मुज़ाकरात वाला एक ट्रक की बत्ती बीच में लाई जाती है। ये हर दफा आ जाती है। अब ये एक मरतबा फिर आ रही है, लेकिन लोग इसको अब सीरियस ले नहीं रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बिल्कुल नहीं ले रही। इसमें जो सलमान अकरम राजा साहब का स्टेटमेंट है, उन्होंने निजी टीवी से बात करते हुए कहा कि ऐसे कोई शवाहिद नहीं है कि मैं कहूं कि निजाम होश के नाखून लेने पर आमादा है, यानी एस्टेब्लिशमेंट को होश आ रही है, ये को मुझे ऐसे शवाहिद नहीं मिले। ये जो चैमगोइयां हैं, मुझे इनका मकसद यह नजर आता है कि बाहर दुनिया को यह तासुर दिया जाए कि पाकिस्तान में सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा होने जा रहा है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। इमरान खान के लिए नरम गोशा ट्रक की बत्ती है, यह बात बिल्कुल ठीक है। देखें, इमरान खान की बहन के मुताबिक 3 लोग इमरान खान से खौफजदा हैं, एक सदर, एक वजीर आजम, एक आर्मी चीफ। इन लोगों को लगता है जो कुछ भी इन्होंने किया है, यानी सदर भी जाली बना हुआ है, शहबाज शरीफ 17 सीटों पर वजीर आजम बन गए। अब जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या पाकिस्तान में इलेक्शंस के साथ जो आइन की धज्जियां बखेरी गई हैं, जो कानून को पामाल किया गया है, जो जुल्म और बर्बरियत इस मुल्क में की गई है, इन सबको ऐसा लगता है कि इन्हें जवाब देना पड़ जाएगा। अब ये वो लोग हैं जो ओहदों पे बैठे हुए हैं, जो ओहदों पे नहीं है उनकी भी एक लंबी लिस्ट है। यानी इसके अंदर आप ये समझ लें, फजल रहमान भी नहीं चाहेंगे कि इमरान खान साहब जो है वो ताकत में आए। इसी तरह जो है वो नवाज शरीफ तो कभी भी नहीं चाहेंगे। और उनके बारे में ये खबर आजकल फ्लोट कर रही है कि जब जंग के दौरान में इमरान खान साहब के बारे में बात भी की गई तो नवाज शरीफ साहब ने इस बात पे ही इंसिस्ट किया कि इमरान खान को जेल में रखो। यानी कुछ भी हो जाए, मियां साहब इमरान खान साहब की मुकम्मल मुखालफत जारी रखेंगे। नवाज शरीफ के लिए डरावना ख्वाब जो है वो यास्मीन राशिद है कि जिस दिन वो बाहर आ जाएंगी उस दिन नवाज शरीफ साहब का भट्टा बैठना शुरू हो जाएगा। वो हर चौक में, हर जगह खड़ी होकर मियां नवाज शरीफ साहब का पोल खोलेंगी कि मैंने इस आदमी को इलेक्शन हराया, ये मेरी सीट वापस करें। क्योंकि यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो बड़ी स्ट्रगल करने वाली खातून है, सारी जिंदगी उनकी ऐसे गुजरी है।
اب اگر انہوں نے یاسمین راشد صاحبہ نے نواز شریف کو ہر جگہ پہ چیلنج کرنا شروع کر دیا، عدالتوں میں ہر جگہ پہ، تو ان کے پاس میڈیا بھی آئے گا، اثر رسوخ بھی آئے گا، وکلا بھی ساتھ کھڑے ہوں گے، ڈاکٹرز بھی ساتھ کھڑے ہوں گے، سول سوسائٹی بھی ساتھ کھڑی ہوگی، سوشل میڈیا بھی ساتھ کھڑا ہوگا. تو نواز شریف کے لیے یعنی کوئی بھی آدمی اپنی جیتی ہوئی سیٹ کے لیے ایسی لڑائی نہیں لڑ سکا جو لڑائی یاسمین راشد لڑنے کی کیپیسٹی رکھتی ہیں. تو اس سے یہ نواز شریف صاحب کو ایک خوف ہے. اب جنید اکبر صاحب نے بھی کہہ دیا، سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کہہ دیا، شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی کہہ دیا. تو گنڈا پور صاحب کا جو دعویٰ تھا کہ مذاکرات کی عمران خان نے اجازت دی ہے، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی انہوں نے بات کی ہوئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کہیں کہ وہ یہ سارے گندے کام چھوڑ کے وہ واپس چلے جائیں اپنی آئینی حدود میں اور پاکستان کو سیاستدانوں کو چلانے دیں، عوام کے مینڈیٹ کا احترام کر لیں اور اداروں کو ان کی سپیس واپس کر دیں. یہ مذاکرات تو ہونے چاہیے، لیکن حکومت کے ساتھ جو 2 شرائط عمران خان صاحب نے رکھی تھی ان پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا. دوسری جانب ناظرین، یہ ایک مثال میں نے آپ کو نواز شریف صاحب کے بارے میں دی تھی ماضی میں، تے انا ونڈے ریڑیاں مڑ مڑ اپنے آنو. یہ میاں صاحب کی مثال ہے اور یہی کیا انہوں نے. اب یوم تشکر پہ سب نے اپنا اپنا سٹیٹمنٹ جاری کیا، صدر نے کیا، وزیر اعظم نے کیا، باقی سب نے کیا. 21 توپوں کی اور 31 توپوں کی سلامی دی گئی. اسلام آباد میں 31 اور باقی صوبوں میں جو ہے وہ 21 توپوں کی سلامی دی گئی. تو یوم تشکر منایا سارے پاکستان نے. پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنا سٹیٹمنٹ جاری کیا. لیکن یہ جو ایک تقریب ہے، ایسا شودہ پن تو اس سے پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھا. یہ ایک تقریب کی گئی سرکاری سطح پہ اور اس میں یہ ٹی وی کے اوپر چلائے گئے نام اور یہ اکاؤنٹس کے جناب انہوں نے انڈیا سے بڑی جنگ لڑی ہے، پروپیگنڈا کی جنگ بڑی لڑی ہے انہوں نے انڈیا سے. وہ سارے اکاؤنٹوں کے اوپر نواز شریف صاحب کا منہ فٹ ہے. میاں صاحب کے جو پیڈ اکاؤنٹ ہیں پی ایم ایل این کے، ان کی پروموشن کی گئی جناب، انہوں نے لڑی ہے انڈیا کے ساتھ لڑائی. اب ذرا حقیقت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایکچولی انڈیا کے ساتھ کون لڑا. پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا موازنہ کر لیتے ہیں نا. جو عام پاکستانی ہے، جو زیادہ سیاست میں حصہ نہیں لیتا، لیکن آج وہ موجودہ حالات کے تناظر میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، ایک عام پاکستانی جو سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، اس کو بھی ذرا چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے. اب آپ آ جائیں پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل این کے کمپیریزن پہ، اور یہ کمپیریزن ہمارے سامنے موجود ہے. اس میں 8 مئی سے 12 مئی کے دوران نون لیگ کی طرف سے ٹوٹل 184 پوسٹیں کی گئیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے 641 پوسٹیں کی گئیں. ان میں جو اوریجنل پوسٹ ہے نون لیگ کی 100 اور پی ٹی آئی کی جو آفیشل ہیں وہ 198 ہیں، یعنی دگنی پوسٹ کی پاکستان تحریک انصاف نے. نون لیگ کی ان پوسٹ پر جو ویوز ہیں وہ 2 کروڑ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو ویوز ہیں وہ 5.5 کروڑ سے زائد ہیں. بہت فرق ہے. نون لیگ کی جو اوریجنل پوسٹ ہے اس پر ویوز 15 لاکھ، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے 1 کروڑ 29 لاکھ سے زائد ہیں. 10 گنا کا فرق ہے، 9 گنا کا. اتنے زیادہ ویوز پاکستان تحریک انصاف کو نون لیگ سے ملے ہیں.